अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं शहजान होम्योपैथिक क्लिनिक से डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। मैं आज बात करूंगा कफ़ के बारे में। कफ़ यानी कि खांसी के बारे में। खांसी दो तरह की होती है। एक खांसी जो होती है एलर्जिक खांसी होती है, यानी कि एलर्जी की वजह से होती है। जो एलर्जी की वजह से खांसी होती है वो लंबा अरसा तक चलती है और देर तक रहती है और ज़्यादातर बड़ों को होती है। दूसरी जो खांसी होती है वो इन्फेक्शन की वजह से होती है। वो खांसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से होती है और वो ज़्यादातर बच्चों को होती है। बच्चों को जब खांसी होती है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर खांसी वायरस और बैक्टीरिया की वजह से होती है। वायरस या बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे लंग में किसी न किसी तरीके से जब चले जाते हैं हमारे लंग में, तो वहाँ वो जाकर इन्फेक्शन करते हैं। जब इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे म्यूकस बनता है, और जब म्यूकस बनता है तो फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से खांसी होती है और शदीद खांसी होती है। और बच्चों को जब खांसी होती है तो खांसी होती है और छाती में से खरखराहट की आवाज़ आती है और गले में इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से शदीद खांसी होती है और बच्चे सही तरह से नींद भी नहीं ले पाते। और बड़ों को जो खांसी होती है वो ज़्यादातर एलर्जिक और खुशक खांसी होती है। वो भी जब खुशक खांसी होती है और फेफड़ों में म्यूकस जो जमा होता है और मरीज़ कोशिश करता है उसको बाहर निकालने की, और वो बलगम जो है वो बाहर सही तरह से नहीं निकलता और म्यूकस जो है वो आकर गले में फंस जाता है और गले में इरिटेशन होता है। इरिटेशन होने की वजह से शदीद खांसी होती है और बात करने से भी खांसी शुरू हो जाती है, या फिर अगर आप तेज़ तेज़ चलेंगे तो भी खांसी होना शुरू हो जाती है। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। होम्योपैथिक में वैसे तो खांसी की बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस की बना पर आपको टॉप 4 मेडिसिन बताऊंगा। टॉप 4 में सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है जी एंटीमोनियम टार्ट, या इंटम टार्ट भी इसको कहते हैं। ये देख ले, मैं पिक्चर लगा देता हूँ। इंटम टार्ट जो मैं आपको अलामात बताऊंगा, अगर आपको वो अलामात होती हैं तो आप इंटम टार्ट लें और इसका इस्तेमाल करें। इससे इसके किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसकी अलामात में सबसे पहले ये शुरुआत जो होती है वो गले से होती है। गले में इरिटेशन होता है और गले में म्यूकस आता है। वो म्यूकस जो है वो आस्ता आस्ता नीचे जाता है और फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है, या खुशक बलगम जो होता है वो बन जाता है। बलगम जो है फेफड़ों में जम जाता है और जमने की वजह से वो बलगम जब मरीज़ खांसता है और ज़ोर से खांसता है तो कोशिश करता है बलगम को बाहर निकालने की, तो खांसी शदीद हो जाती है। और बलगम जब नहीं निकलता और गले में फंस जाता है, या अगर निकलता है तो बहुत कम मकदार में निकलता है और छाती में से खरखराहट की आवाज़ें आती हैं, तो उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है एंटीमोनियम टार्ट। एंटीमोनियम टार्ट आप लें। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को, अगर 2 साल से बच्चे की उम्र नीचे है तो आप बच्चे को 1 कतरा सुबह, 1 कतरा दोपहर और 1 कतरा रात को 1 चम्मच पानी में डाल के देना है। अगर बच्चे की उम्र 2 साल से ऊपर है तो उसको आपने 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर और 2 कतरे रात में देने हैं। अगर बड़े हैं तो बड़ों ने 5 कतरे 1 घूंट ताज़ा पानी में डाल के पीने हैं, सुबह दोपहर रात। अगर आप डायरेक्ट ज़बान के ऊपर डालना चाहें बड़े, तो 2-2 कतरे आप सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट भी ज़बान के ऊपर डाल सकते हैं। ये मेडिसिन आपने ये शवाबे कंपनी की, अगर चाहें तो आप रैकवद या मसूद की भी ले सकते हैं। बच्चों के लिए आपने 30 पोटेंसी में लेनी है एंटीमोनियम टार्ट, और बड़ों के लिए आपने 200 में लेनी है एंटीमोनियम टार्ट। और दूसरी जो मेडिसिन है जी वो है ब्रायोनिया। ये देख लें, ब्रायोनिया भी होम्योपैथिक की बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, ख़ासकर खुशक खांसी के लिए। खांसी जब होती है तो फेफड़ों में बलगम जमा हुआ होता है और बलगम जब निकालने की कोशिश करते हैं तो ऐसे महसूस होता है जैसे बलगम जो है फेफड़ों में चमटा हुआ है, और बलगम गले में आता है। म्यूकस जब गले में आता है और गले में इरिटेशन होता है, गले में खराश सी होती है और खरखराहट होती है, जिसकी वजह से खुशक खांसी होती है। और गला भी खुशक होता है, यानी कि सूखा हुआ गला होता है, और इसमें शदीद मरीज़ को प्यास लगती है और मरीज़ हर 2-1.5 घंटे बाद 1-2 गिलास पानी का पीता है।
اس کے علاوہ اس کی برائیونک جو کھانسی ہے وہ جب مریض لیٹتا ہے تو بڑھ جاتی ہے، اور جب مریض کو شدید کھانسی ہوتی ہے لیٹنے کی وجہ سے تو مریض اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھنے سے مریض کو تھوڑا سا افاقہ محسوس کرتا ہے، اور جب مریض تیز تیز باتیں کرتا ہے تو بھی کھانسی ہو سکتی ہے، یا پھر مریض اگر تیز تیز چلتا ہے اور سانس صحیح طرح سے نہیں آتا جیسے مریض لینا چاہتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی شدید کھانسی ہوتی ہے۔ تو ایسی علامات اگر آپ میں پائی جاتی ہیں تو آپ برائیونیا 30 پوٹنسی میں لیں اور اس کا استعمال کریں۔ اس سے نہ صرف آپ کی کھانسی عارضی طور پر بلکہ مستقل طور پر کھانسی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر بچے ہیں تو بچوں کو آپ نے ایک ایک قطرہ دینا ہے، اگر بڑے ہیں تو بڑوں کو آپ نے 2 قطرے ڈائریکٹ زبان کے اوپر دینے ہیں، اگر پانی میں ڈال کے پینا چاہیں تو 5 قطرے آپ نے صبح دوپہر شام 1 گھونٹ تازہ پانی میں ڈال کے پینے ہیں۔ یہ لیں اگر آپ میں یہ علامات پائی جاتی ہیں اور استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تیسری میڈیسن ہے جی ڈروسرا۔ یہ دیکھ لیں جی ڈروسرا تیسری میڈیسن، یہ بھی ہومیوپیتھک کی کھانسی کے لیے ہی دی جاتی ہے، اور یہ کھانسی کی بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے اور بہت ہی فائدہ مند میڈیسن ہے۔ یہ زیادہ تر خشک کھانسی کی میڈیسن ہوتی ہے، اور جو کھانسی بار بار ہوتی ہے اور جس کو ہم دورہ دار کھانسی بھی کہتے ہیں، یعنی کہ کھانسی شدید ہوتی ہے اور 5-10 منٹ کے لیے رک جاتی ہے اور دوبارہ پھر کھانسی ہوتی ہے اور شدید کھانسی ہوتی ہے، جیسے خرخراہٹ والی ایسے کھانسی بار بار ہوتی ہے اور گلا صاف کرنے کی خواہش ہوتی ہے، مریض گلا بار بار صاف کرتا ہے لیکن گلا صحیح طرح سے صاف نہیں ہوتا، اس کے لیے یہ بہترین میڈیسن ہے۔ اور پرانی سے پرانی کھانسی کے لیے جو سال سے ختم نہیں ہو رہی وہ بھی ڈروسرا سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ڈروسرا ہومیوپیتھک کی کھانسی کی بہترین میڈیسن ہے۔ اگر آپ نے یہ بچوں کو دینی ہے، بچوں کو آپ نے 30 پوٹنسی میں آپ نے ڈروسرا لینی ہے، اس کے صرف آپ نے اگر بچے 2 سال سے کم عمر کے ہیں تو ان کو آپ نے 1 قطرہ صبح اور 1 قطرہ رات کو دینا ہے 1 چمچ پانی میں ڈال کے۔ اگر بڑے ہیں تو بڑوں نے آدھا کپ پانی لینا ہے، اس کے اندر اس کے 5 قطرے صبح اور 5 قطرے دوپہر اور 5 قطرے رات کا پانی میں ڈال کے پینے ہیں۔ اگر ڈائریکٹ زبان کے اوپر ڈالنے چاہیں تو بچے ایسے بڑے تو ایسے 2 قطرے صبح 2 قطرے دوپہر اور 2 قطرے رات کو ڈائریکٹ بھی آپ زبان کے اوپر ڈال سکتے ہیں۔ آپ کو جس طرح کی بھی بلغمی کھانسی ہے یا خشک کھانسی ہے اور اس کے لیے یہ ڈروسرا بہترین میڈیسن ہے، یہ آپ لیں اور استعمال کریں۔ اگر آپ میں یہ علامات پائی جاتی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کھانسی نہ صرف عارضی طور پر بلکہ مستقل طور پر ختم ہو جائے گی۔ ان تمام میڈیسن کے کسی قسم کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ آپ میں اگر یہ علامات پائی جاتی ہیں اور بچوں میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو یہ میڈیسن آپ لیں، استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کھانسی مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں ہومیوپیتھک میں ایک بہترین سیرپ بھی ہے، یہ دیکھ لیں، میں لگا دیتا ہوں۔ یہ ہے جی R نمبر 8 کف سیرپ، ریکویج کمپنی کا ہے۔ یہ بھی خشک کھانسی ہو یا بلغمی کھانسی ہو یا انفیکشن کی وجہ سے کھانسی ہو یا وائرس کی وجہ سے ہو یا بیکٹیریا کی وجہ سے ہو یا ڈسٹ الرجی کی وجہ سے ہو یا آپ کو ٹھنڈی ہوا لگنے کی وجہ سے ہو، تو یہ بہترین سیرپ ہے۔ یہ آپ لیں ریکویج کمپنی کا۔ اس کے آپ نے اگر بچے ہیں تو بچوں کو آپ نے چھوٹا چمچ دینا ہے صبح دوپہر شام 1 گھونٹ تازہ پانی میں ڈال کے۔ اگر بڑے ہیں تو بڑوں نے 2 چمچ صبح 2 چمچ دوپہر اور 2 چمچ رات میں آدھے گلاس پانی میں ڈال کے پینا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، جو میں نے معلومات آپ کو دی آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہیں تو آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید معلومات اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے اور آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں جائیں اور کمنٹ میں میرے سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا آپ کو اس کا جلد سے جلد جواب دوں۔ اور اگر آپ یہ میڈیسن میری کلینک سے آن لائن منگوانا چاہتے ہیں یا آپ میری کلینک سے لینا چاہتے ہیں تو ایڈریس نوٹ فرما لیں۔ شایان ہومیوپیتھک کلینک، ہیڈ راجکا،
ਚੱਕ ਨੰਬਰ 35 DNB। मोबाइल नंबर है जी 0302771547। इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप ये मेडिसिन बहावलपुर के एरिया से लेना चाहते हैं तो बहावलपुर में अली होम्योपैथिक स्टोर जनाना अस्पताल रोड मक्की मस्जिद के बिल्कुल सामने है, वहाँ से भी आप रब्ता करके ये मेडिसिन ले सकते हैं। और ये मेडिसिन लें, आप इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह ताला आपकी खांसी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और खाने पीने में आप ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें और बच्चों को ठंडा पानी और ठंडे मशरूबात ना दें और ना ही बच्चों को आइसक्रीम वगैरह दें। और पकौड़े समोसे चटपटी चीज़ें हैं, ये इससे बच्चों को दूर रखें। और बच्चों को फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं और खुश्क मेवाजात आप दे सकते हैं। और फ्रेश फ्रूट और फ्रेश जूस, आप जो ताज़ा जूस हैं फ्रेश घर में बना के आप बच्चों को दे सकते हैं। इससे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।